So, good evening everyone. Mauni akong buhatonon sa Java. So, what is Java? A Java function or method is a reusable block of code that performs a specific task. It can take inputs called parameters. It can return a result. So, mauni ang example sa mga Java coding. Number 1 kay ang nakabutan na rin kay public static int add. So, kani siya nga code kay mo-add siya og mga numbers. Ya kani kay mo subtract ang number 2 kay mo subtract siya og numbers niya. Samula ni returns A niya B. Niya sa number 3 kay mo multiply sad siya. So mao ni iyang kuan code para maka-multiply ka. Same ra sad sa number 4 pero kani kay divide na siya. Niya integer division with simple zero check. Number 5 kay kani siya mo return sa A niya B mo handle sa jag negative correctly with math niya dot floor math. Number 6 siya kay returns the larger of two ints. So mo ni siya max int ya max of 2 niya mo return sa math kani diri. Ya ang number 7 kay min of 2. Kuha na niya kay mo return siya og returns the smaller of the two ints. Kani siya mo return. Butan diri kay A niya. Mo return sa diri A B. Then sa number 8 kay clamp. Pasabot ay niya clamp's value between min and max. Mo ni ang coding to ara nakataas-taas siya. Number 9 kay is even. Meaning returns true if number is even. Kuan keyword kay even. Mo return siya basta kuan. Yeah. Mo ni ang coding. And number 10 kay GCD. Which is mo compute siya og greatest common divisor. Mani siya ang iyang code. So nakataas na gyud. Math EVS diri kay B hantod mo return sa. So, section 2, math and conversions. Number 11 nga example is factorial. Computes n nya na siya exclamation for n nya kani siya. So mao ni yang set sa coding. Tara, nya number 12 kay power yang tawag. So ang power kay mo computes base is by og integer exponent mo ni siya yung code. Ug sa 13 is prime. Pasabot ani niya simple primality check. Is prime niya mo ni yung code. Oops. Taas na siya. Wag ka mo limpyo diri ha. Tara. Niya number 14 to binary string. Kani siya kay mo returns binary representation of an integer. Mo ni siya. Uy. Kani. Niya sa number 15 from sa 14 kay 2. Niya kani kay from binary string. Kani yang kuana niya parses binary string into int returns null on error. So mo ni siya. Mo ni yang coding. Number 16 bytes to hex. Meaning converts byte array to hex string. So kani siya. Nakita na to kay taas. Ay, lapas. Tara. So 17 ay 18. Ay 17 ba dai hex to bytes. Convert na gyapon siya sa hex to string. Pero dire kay 2 byte array na siya. Mo return gyapon siya sa null on error. So mo ni ang coding. Kana 18 lerp meaning linear interpolation between A and B by T. So mo ni ang coding na nakabutang nga double A, comma double B.
Nya kana number 19 na. So yung tawagan ni kay approx equal, meaning compares double with epsilon. Compare siya. So kani yang gi-compare yang double. So sa 20 clamp double kani siya kay mo clamp siya sa double value. Clamp double value mo ni kini dire nya sa section 3 na ta. Tawag ani nila strings and formatting 21 to 30 siya. So sa 21 reverse. So return sa og reverse nga string kani string ani nya iyang i-return diri. So mo na. Ya sa 22 is palindrome. Checks if string is palindrome. Ya mo ni siya case. Mo ni yang coding which is taas. Oops. Kana. So sa 23 kay join siya. Mo join siya sa array with delimiter. Mo ni yang coding para mo join ang array sa delimiter. 24 split and trim by regex and trim part. So mo ni yang coding taas asad. Ya sa 25 capitalize which is capitalize siya sa first letters sa every word, each word. 26 kay count occurrences. So in pasabot count how many times sub appears in S kani dira. 27 convert sentence to little case simple. Yung pangan to title case siya mo na. 28 yung pangan kay 11 distance mo compute siya sa 11 edit distance. So man yung code sa 29 na tatron kay mo shorten siya string to max length mo arag ellipsis if cut kani mo ni siya. Sa 30 contains ignore cases. So siya mo check if S contains sub ignoring case. So areta sa section 4 arrays and collections. Sa 31 reverse array. So mo reverses an int array in place. So mo ni siya. Some array Gahak. Musam siya elements of int array. Dire mo ni siya. Iya din ang ikuan dire. So sa 33 kay average double array. So meaning returns average as double. So mao ni. Kani. So 34 contains in array. Mo check siya sa value if ang value sa kung na-exist ba ang value sa array. So 35 contains unique ins. So kani siya mo return array of unique ins. Server order na kuno so mo ni siya. 36 na ta. So flatten 2D. Yung flatten siya sa 2D array sa 1D. 37 map values. Simple map apply for int. So kani siya. Filter ins 38 mo return gyapon siya. Kani returns new array with predicate true. 39 kay mo rotate left. Rotates array left by in positions. So man siya. So 40 na. To list converts array to Java. Tuldo ka dire util dot list. So kani man yung example, man yung code. Sa 41 current is so date. Returns current date time in ISO. Man siya. 42 kay parse ISO date. Kana siya mo yung meaning mo parse og 43 days between returns days
between two local date strings. So year, month, ug day mo ni siya. So sa add days to ISO, add siya meaning add siya days to ISO date string kani. So 45. Formulate local date. Format local date by pattern. 46 kay parse local date meaning parse local date from pattern. Start day of ISO. Start of day ISO. Meaning return start day. So mo niyang code. Taas ka ay. Uy, wala. Yeah. 48 is leap year. Check leap year niya. So mo ni. Hindi year return siya. Yeah, mo ni dire. 49. Next week day. Meaning finds next occurrence of given day of week. Kani, mo ni kana. So sa 50, typo list. So ang meaning converts of set date time to book list. Mo ni ang code. So sa section 6, files and IO. 51. Read file to string. So meaning mo read siya text file content. So kaniyang coding na. 52. Write string to file. So meaning pasabot gid niya write text to file. Mo ni UTF is A. Nya 53. File exists. File exists. Check path exists. Nya kani siya mo niyang coding. Then 54. List files in there. Returns names of file in directory. Non-recursive siya. So mo niyang coding. Nya kani 55 which is copy files. Meaning copy source to target returns success. So kani. 56 read lines returns lines as string array. Mo ni siya. Append line. Kani kay mo append a single line to file. Mao ni 58 I mean delete if exists. Delete siya ang file if it exists. Kani man siya ang example. Kani kay 59 get file size. Returns file size in bytes or -1 on error. So mani siya kana. So 60 read source as string. So siya sabot read resource file on class path. Kani mo niyang coding kana. So section 7 exception and validation. 61 say parse int meaning parse int or return default. Himo daw siya default. 62 return require none, null, or throw. Kani siya. So, ang meaning niya, throws illegal argument, exemption if null, exception if null. So, mani siya. Try with default. Ang 63, meaning, execute supplier, return default on exception. So, 64 na ta. Validate email is simple. Very simple. Email validation ang iyahang example na iyahang explanation so mao ni yang code niya. 65 throw if negative meaning throws illegal argument exemption for negatives so kana siya ano yung code. 66 tries parse double yang kuan pangan tries parse double meaning mo returns double or null kana yung coding. 67 ensure directory which is create directory if missing kana itaas man. 68 safe close meaning closable ignoring exceptions kana Java kana signal dire kay exception kay ignored.
69 is null or empty. Mo check siya kung ang null or empty ba ang string. So mao ni siya ang coding. So 70 na ta. 70 kay assert equal simple. So ang meaning simple assertion for test. Kana siya man ang coding pinalapas. Kana. So, section 8 concurrency basics and async. So 71 yung pangan kay run on new thread. Kani kay mo run daw siya runs are runnable on a new daemon thread. Kana. So 72 sleep me list. Yawa. Kani kay mo sleep ignoring interruptive exceptions. Kana mana kana. 73 simple feature returns a completable feature with value. Mani ang code. And sa 73 which is run async with timeout. Meaning kay mo run siya runs tasks and cancels if timeout reach simple. 75 atomic increment. Meaning mo increment siya atomic integers and returns new value. Ano yung code? And 76 countdown latch await. Mo wait for the siya latch with timeout. So waits for latch with timeout. Maniyang coding. 77 run synchronize. Mo run action under provided lock object. Kana. Maniyang coding. 78 schedule at fixed rate. Meaning schedule runnable and returns schedule future. Kana siya. Taas gid na. Try 79 try acquire semaphore day. Try to acquire semaphore with timeout. Muna yung code. And 80 create thread pool. Create meaning mo create daw siya fixed thread pool. Kana. So section 9 networking basics. 81 URL code. When code siya using UTF para sa ganina. URL decode sa 82 kani sa 81 encode man diri kay mo yung decode. Mo decode siya using pari-parihara sila. Kani kay mo encode sa 81 nya sa 82 kay mo decode. Nya 83 kay build query string meaning from map to query string man siya. 84 na ta. So, sa 84, simple get. Ano yung tawag? Nya, mo perform siya HTTP get. Nya, mo na siya. Kana, mo na yung code. Ayun. Hindi na. 85. Parse host from URL. Kana, yung meaning, returns host or null. Mo na yung code. Nya, sa 86, kay is port open. So, mo check sa TCP port, reachability with timeout. So, mo na yung code. Na. Del web socket echo URI. Mo return siya kanisya WS kana or WSS kana for echo. Mo na yung coding. So, sa 88 get local IP. Mukuha siya local IP, local host IP, may return loopback. So, na yung code. Yan sa 89, read or headers, returns readers of HTTP as map. So, na yung code. Yan sa 90 is valid hostname, meaning simple hostname validation. Na yung code. Ay, kani yung code. So, section 10, last section, which is algorithm and utilities. Binary search. So, kanito ko no, standard binary search, unsorted int array, man yung code. And sa 92, merge sorted. Merge daw siya two sorted int arrays, into one sorted array.
So mo ni yang code. Then sa number 83. Fibonacci. Fibonacci in. Sabay tawagan na. Returns in the Fibonacci. Yeah, iterative. So mo ni yang code. Then 94 shuffle array feature. It's shuffle. Mo ni yang coding. Sets yang code. Then number 95 capitalize sentence. Kani mo capitalizes first letter only. So mo ni yang code kana mo capitalize siya first letter only. 96 merge maps. Mo merge two maps case from B override A. So mo ni yang example sa code. So 97 group by. Groups list items by classifier function. So kani mo ni yang meaning niya, mo ni yang code. So median, ang meaning returns median of double array niya, non-destructive daw siya. So tanawon na to yang code kana yang code. So sa 99 hapit jud mo man. Clamp index ang tawag niya. So it means mo return valid index in range. So 0 yeah, len is 1 by wrapping. Yeah, mo ni siya yung code kana. So last number 100 no. A function that does nothing. So kani palandaan a function that does nothing. So mubuhat ra siya og wala. So mo ni ang code kana. So mora to tanan nga code akong example. So